Damai ni debatan na sumurung sian saluhut na roha. Imana mengeramoti ati-ati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Mauliate madi Tuhata. Alaboi Patol Hason Barita Nauli di acara syukuran 25 tahun tohonan hapad di tahun jubilaris sadarion marningot kami di parsamayat tahun pada hali mau jongjong di altaron parjolo ditiki mahasiswa mabuaton ibadah pada hondung padita odope mulai. Jadi luar biasa do, sangat terkejut ala di bagasan lasni roha doau jala hukenangma di dia autiki asramaku songo dia pangalahoku di parsamianon ala nidora adong kaitan na gokon doho jojoon todongaku na jubilarison ala sarupa dohami rak marsiajar di parsamianon tiki mabuat esada ala nima aka manginang haanggi pinaribot mahasiswa ate boha danga pala sudi dope mengenal aka anggi ku mahasiswa kami ma namargoar Horas Purba Horas madihita gugu nai di dokun barani do kanggi ku makon yete jala boru nirajai nahwalap ima boru marbun lubang gaul jala hu pasau do pangeduami jubilaris nami iko buanomu do paribaki dimu jadi ngahu buah di belakang dan mungkin dua hudul di labungmu alara boru marbut do ini tong jadi tong do iban no mangapian mau saya di labung menon badak konsen nomor jamita mau lihat tema imajo partinda data sasitong na rak sangkata do kami di tahun 80 sia doho jubilaris tahun holani dung tamat sianon siapar samianon anggo parlojongon beda kilometer na dia mai jubilarison menerima tahbisan pendeta di Resort Lai Parira distrik Onom Dairi tahun 96 sedangkan kami menerima tahbisan pendeta 27 April 1997 di HKBP Rumbai radak pola pagajang okui bahasa beda kilometer nami ala situasi najolo dua harajaon HKBP on songoni menerima tahbisan ba tong do beda kilometer nami anggo jubilaris tahun noai nga doktor anggo au daong jubilaris tahun noai dosen anggo au melayani masyarakat sederhana do ima jemaat na di desa transisi anggo kota dakia dope siap par dope au par bakal julu parpulungan tersongonima kamanginang sasitong na sangat marnipi duau digokon doho jojo ni jubilarison mariti WA hati hai idok ikonau do patol haso barita naulion alai hualusi do WA jelmana biasa duau paditana biasa buasa ikonau pasahato barita nauli disyukuranon alai didok nasida tegas songon pangajar do nasida tuau daong ikokodo jala ulauta don asa sudi hita marlasnya roha kuliape teks na si jamita honom mutuau ina bah narohaku tiki na calopat dito do nang dia tongon sa narohaku na jolo idong irina ay na calopat dito do nang dilihat teks narohaku datong kan aleta he alanga songoni imana utibo kacang kilometer na siya nao hubay mabahasa tapsil na jadi ma pariban niku madoko jadi ulu ninda bahasa Batak jadi hulu imay jalahu pergumulhon
Jalahui dama teks na pinasahat ni jubilaris tahun memang sungguh sangat dihayati dan direnungkan. Jala aupe bergumru dalam homat jahi berulang-ulang sang ado maul huat tusi ahado pangiduan ni teks on uban nasongon di pangido jubilarison. Alai manang songo dia penenang si pasah toku hobar tu teksi duku jaha songonomma di lehon jubilarisot tuau teksna. Pesalmen 27 ayat sada. Pesalmen 27 ayat sada. Terhujaha ma jala mungkin tajaha ma di bagasaro hatta ende sian sidau. Didok masongonon. Jahu bado panodangiku dohot hatuauku. Tungtui sema habiaraku. Jahu bado partano batoan ni ngoluku. Tung mida isema ahu biahaton. Saya mula-hula ku jasar nair rupani. Jahu bado panodangiku dohot hatuauku. Tung tui sema habiaraku. Jahu bado partano batoan ni ngoluku. Tung mida isema au biahaton. Omma teks na pinasahati. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Kamu kadongan nang pennaung liling tersurat hatani di bataon ngajuk jut di jahajol maon jalan nang di huriat taganuk nungah yata jaha alai molo makuling debata molo tabigi hatana sadihari pe termasuk mas saderion nama katai do HP debata tuhita ido na jupak tanwaingon di dok tua kana porsea jala dohot dohita nuaing maka tidakon apala di ucapan syukur jubilaris 25 tahun apa di tahun ni dongan nami padita doktor pahala si maju takon khobartu edesian sidauton madok ibana tu jahuba do panudangiku dohot hatuauku tung mida ise maau mabiar jahuba do partano batuan ningoluku tung mida ise maau biahaton. Kamuna kadongan sayat dunia ini ahman nabui ta pergumulkon siat terpukon sian panidang yoni para pasalmenon boy putih hota gabi barita nauli dina marlas ni roha hitarap doho jubilarison 25 tahun tohonan hapa di tahun na parjulo na hukutip adong disi mengingatkan semacam kerikma pengajaran jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Nina Soekarno-Hatta, Presiden Republik Indonesia yang pertama. Lapatanna hinarikot ni sejarah di nguluta. Ala sejarah dang na holan patorakon aha na masa ditiki arena salpu. Manang sejarah dakolan bernostalgia dia akan naung taadopi. Alai sejarah justru marpakorhon jala merlapatan tungulu sinuaing doho tungulu naneng ro. Ai marhiti sejarah sikop ma atusan aha na masa sinuaingon. Alani i halak nabisuk ima halak nasu ulu lupa diaka sejarah. Marhite sejarah boy putihon akan adinggan nagabi ojahanna dingulu sinuaingon. Napaduahon nabuhui dasian trupuki. Ido nahina tidakon para persamenon. Mangingot ibana sejarah dingulunan namar perdomuan tu pambahenan ni debata. Jalabui dohonon para persamenon sejarah di para persamenon ima semacam kompas. Napatuduhod dalan tuna tinuju. Daktar halupahon para persamenon songod dia debata mangalehon hamonangan ditiki nasalpu. Tu
tung nasosian gogo nasida ubay na monang maradupon akam musu parpesal menon. Daholan ala ni huaso dohot gogo ni debatado gabi si parmonang parpesal menon. Panidyang yun ni debata ima nagabi ujahan nasida mangalaka dopak julu. Dengan sejarah yang begitu banyak dialami parpesamen ini, maka dia bisa melangkah apa yang harus ia lakukan, ia nyatakan, ia buat statement kepercayaannya kepada Tuhannya. Alani ima di do ibana mangalapati panodangi, mangihuton parpesamenon panodang marlapata di patuduhon dalan hasitongan. Habadiaon dohot las niroha. Sinondangi manaluhon hagulapon. Hajahaton, bimbang niroha, putus asa, biar niroha. Alanido idok parpeslameni ianggo debata ima hatuonna. Ala ibana do nama buan hamonangan. Jala molo didok muse ia debata ima partanobatuaku ima pabuahon. Holan debatado adong inganan na aman. Idolana naso jadi khatahuton parpesamenon. Bahkan betul-betul luar biasa dia mengucapkan sebuah kredo pengakuan. Nama dok jahubado panodangiku dohot hatuauku. Hamu kadongan. Los ido na dihalason jubilarison. Dang dihalupahon jubilarison sejarah. Songod dia na julu laho marsiajar di persamayan istiti HKBP Pematang Siantaron. Masa calon pendeta tahun 94 ke 95, 96 jubilarison. Dungi mengalami pelayanan pendeta di perbantukan tahun 97, 98. Dungi pernah menjadi pendeta pimpinan jemaat. Pernah melayani sebagai pendeta resort. Dosen di sekolah Bible Pro. Direktur Sekolah Pendeta HKBP Seminarium, studi program Doktor Teologi di Silliman University Dumeg City, Filipina. Bahkan saat tunabui melayani gabi pangajari muse di Parsamiano. Tutu hamu kadongan na pasti sian pengalaman sejarah ibanai perjalanan hidupnya gudang akar rintangan. Dohot tantangan margati sorinro. Alay buido di bulus ibana sudina. Sahat tutikyon. Namadok dang alani hagogoon. Dohot hamaloon na sabing. Alain waing sadarion disukuranon ibana makatidakon jahobado nagabe panodangna. Jahobado nagabe hatuauna. Jahobado nagabe partanobatuanna. Panidang yon ni haporsiaw na torang jalan naso abu-abu maka haporsia debata gabi mampu ma jubilarison mengimplementasihon panidang yon nai marhite-hite karya sada tulisan nama dok na nagsiloncingon sadarion. Allah berfirman makuling debata jadi ma ninna diaka kitab musai. Los ido na dihanguluhon jubilarison. Jahobado panodangiku, jahobado hatuauku, pengalaman iman nai yang sangat dekat bersekutu dengan Tuhan saat dia memperjuangkan perjalanan hidupnya. Mulai belajar dari STT saat itu meraih kedokteran. Doktorate, ya, dak kedokteran, inang ada dokter. Banyak pengalaman-pengalaman yang dialami. Apalagi ma dikira kita STT. Dak pala sudina pabuak ku karakter mo nakurangnya. Alehya dak ko tu dingo ibanay. Ay hami na pinaborha ni nasyak huta-huta do. Nang beda huta kami beda luat. Alay huboto hami do jomana pugus do hami tikisikola. Ay jolorodo kiriman wesel ipesa buy mekkel. Anggodang ro wesel sip bedo hami di kampusi. Dang berani hami keluar. Alehya do hami padita buha, padita sumihar do
17 tahun. Dang ro wesel nami. Memang sama-sama kandas. Alay buy hamid si saling menipu. Ay di ba na. Saling magtotoy. Roma 17 son. Eta. Tudita. Eta ma. Ngaro wesel huy na mana. Tudita. Mangan pansit ni mana tong. Mardal do hami sa terminalan. Mardal do hami. Habi tong dolo mangototoy ba na tu hami na tulo. Hami memang natulog dang aro kepeng nami. La butul dolay, butul. Eta ma. Apa manggararin na. Hape hola sahat nang tu parba miani. Aku ina. Ahilay dompet tu tinggal na. Betul-betul dang kepeng nami. Ujung na lari mahami mulak. Ujuk maruhan nami. Alay diro imana ma. Memang nasunong do hepeku hurip do kepeng mu ini mana. Amang tahi. Hola ni mahupa buah kekurangannya. Ima alini pugus na hami. Molodongan nami ketua Ipsigris madokon di tulisan nai menyambut na pinaborha ni ijur bari dohami. Imahami sejarah nami. Macam sulit dia dohami tiki. Yang boy lebih alsing uang sekolah di lean syakuta. Pola jajan baima. Bahkan molo libur hami tiki di sosa bulan. Dan mula kami tuhuta. Alay mamereng jakwal pesta di jalan gereja. Sosa na mangap deh. Alay margilir mahami. Hojo mamereng tanggal 3 pesta isan. O tanggal sekian. Bagi dohami songon undangan. Alay holan habis. Alay rapolay ihuto munada. Holan habis manga kami martang yang situa lau hami seguding sada-sada. Imangirina na pinaborha ni ijur ni bari. Tetapi dengan keadaan seperti itu kami semakin dimotivasi untuk semakin cepat belajar, semakin cepat tamat. Kalau ini bahasa beda anak ini. Au siap 5, imana siap 4. Nggak tahu sirai. Soalnya mana masa na julo. Allah ni maha maka manginang nanang hati dakonot tadi jubilarison di ulau tahun. Memang Allah berkata, berfirman. Firman itu hidup sepanjang masa. Mangulu duhatan di debatai. Manang aha penandang si topotota si tujota. Si cita-cita honota. Alimolo mardungat tu debata. Memang ikut tahilala do. Bahwa memang firman Tuhan itu. Dari zaman ke zaman tetap hidup. Allah ni mahamu kadongan. Ditogihon barita na uliom mahita. Lahu mangujungi turpukon. Asa marpos ni roha tu debata. Ima. Idu na jujut tatariason tuaka ruas ni huriata. Asa marpos ni roha. Bahasa. Sangat ditekankan pos ni rohaon di konteks zaman lain. Ala tarduk memang eraon ima era ketidakpastian. Dohot disrupsi na disokong globalisasi. Dohot informasi teknologi. Akana malo madok tungmaldo sa sitongna ramalan akana naing masa 70-an. Isarani kondisi ekonomi, sosial, dohot politik. Jala sudi na marpangotak tungulu ni akana porsea. Ketidakpastian bui patubu disintegrasi. Dohot kekacauan, chaos. Alai, disodo akana porsea. Patuduhon dirina naso tupa mabiar. Alai pos rohana tu pangodian ni debata. Molo portibion mabuan ketidakpastian. Alai anggo debata. Pasti mabuan kepastian di nguluta. Alani ima. Unang sanga di stigma ha porsiaon ni na porsea tu debata bersifat tanda kutip keong. Namun keongon selalu dohukok di jamita tua karuas ni huria songonon. Malo taida keong merdala do keongon dibuat do jabu-jabuna. Ditiki merdala keongon taparohaon sikap ni keongon gajang do rukung nai keluar si jabu-jabu nai alaihu mataduk na duai dirgak. Jala merdalan may bana manang natu dia sipatay bana mamereng tu habirang sipatay bana mamereng tu siamon seolah-olah madok isi horwa aruna jago rukuku gajang ini mana. Alaya dong masipat ni keongon na sangat lemah. Ketika keongon merdalan dirgak taduk nai adong mabulung-bulung na mahiyang menyentuh taduk nai terbuah masipat ni keongon. Itor menciut dari bana muse tu jabu-jabuna heramadok mojab adong musuh adong tantangan dah pola be iba keluar saliling merasa tidak nyaman ibana terus lu di jabu-jabu nai
Anggo disipak jol mapai dak pola keluar be. Ima namang go barhon di paingot hadirion ni halak na porsia na maka porsia di bata unang bersifat keong haporsiota. Dalam keadaan apapun haporsiota ikut tetap tegar. Alani ido saya didok di bagasan terpukon yang go debata tidak ke berubah. Jadi mau saya berubah do debata, Allah berfirman sepanjang masa, kenapa kita takut? Harus menjalani kehidupan ini sekalipun ragam tantangan itu ada di depan kita saat ini. Alani ma manginang debatana hot mangalehon asini roha tuakanang tinobusna. Asa tadama debatam na setoktong mangudengi ngoluta mulai sian hatu tubum satu ujung ni ngolutaon. Terpasu-pasu ma jubilaris dohot keluarga nama kamalatehon dengan bahasa ni Tuhata. Amin. Maulia tema Tuhan diajari ho hame satokin manangihon hatam las rohanami. Mardingot hame di perdalanan ni dongan nami jubilaris padita doktor pahala si majutak 25 tahun tohonan hapat di tahun na mangula di tonga-tonga ni huriam doho di lembaga nang di parsameanon. Pasu-pasu oleh Tuhan hadirionna patorason hadirionna parabinotuanna laho menuju hangungulu na lubi dumenggan maritihiti parabinotuan nang penasaha mutuna posomong. Pasu-pasu nang keluarga nasatia mendampingi amanamion. Rabdo akayanakon na sedang dia ke perkuliahan asang giat di bagasan lasni roha dumobi mali Tuhan di inang nami na huboto hami dia karena salpu majalo aka mara nuai ngali Tuhan sedang proses pemulihan ma inangon pos rohan nami di syukuran 25 tahunon tabba pasu-pasumi di pasahat ho tu inang nami di bagasan Kristus Yesus. Amin.